4 साल हास्तिनि नेताजी सुभाष विद्या निकेतन स्कुल माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजुक मुंग काहाम मानमारि मानि पास खलायमानि स्रोंनाय जोग्रगनो बरमनि सरकारि जाखा अ पान्दाव थाङै मानजगैखा हास्ति बीजेपी आचुकफां याक्सु राज्य भट्टाचार्य ते रोंनकनि फोरोंनाय जोग्रगनो खबै मुं गोनां बरग्रक बेबगै खरगबा स्रोंनाय जोग्रगनो सरकारि जाखा अ सालनि पान्दाव सरकारि जाफोर मुंनो तुय हास्ति बीजेपी आचुकफां याक्सु राज्य भट्टाचार्य सागा जे खरगबा स्रोंनाय रगनो सरकारि जाखा बरगनि ओंखारि काहामनो नुगुइ खा थांसावै फाइनाय साल स्कुलनि बरमनो नारगना बागै सेलमुं करे जायतो गानो स्रोंनाय जोग्रक আপনারা জানেন যে নেতাজি স্কুলের আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের কৃতি 5 জন স্টুডেন্ট যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সামনেই তাদের কৃতিত্বের জন্য তাদেরকে সম্মান জানাবে বিদ্যালয় এবং আগামী দিন আরও কীভাবে ভালো রেজাল্ট করতে পারে সেই সম্পর্কে তাদেরকে কৃতি সম্বর্ধনা দেওয়া এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিন নেতাজি স্কুলের যে মান বিগত দিনে ছিল আগামী দিনেও এই নেতাজি স্কুলের মানকে রক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। बुग्रा खरनि नेताजी सुभाष विद्या निकेतन स्कुलनि गोबांमा स्रोंनाय जोग्रक काहाम मानमारि मानि पास खलायै गोबांमा जराव हास्तेते हदानि मोखांनो जोंसारि मानि दंगो बियो रिपोर्ट कखरां।